ये मंदिर रे जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର हाथ गोड़ अच्छी पाद पानी पूर्ण विग्रह अखंडित से कौटी खन जाइनि थरे दर्शन करदे आपनकर दुख सुख सब मोचन हो पवन भितर निआ लगे पेंडुटे भाया उदित सूर्य निआ पेंडुआटा एक द्वार से द्वार को से द्वार को भर कई पशि पारे मंदिर सामने एवं से जो चाल घरटा मौड़ टाइप दी पट फाटीगला दी पटे निआ पड़गला ठाकुर सेमती अक्षत अवस्था रही ठाकुर को अग्निस्पर्श कर नमस्कार मु राजा नीलचक्र टीवी ओडिया को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आम आज खोर्धा जिलार जागोलीपाटना ग्राम आसी पहुंचु से मंदिर प्रांगण में। दर्शक बंधु ये मंदिर रही अनेक हिस्ट्री और मिस्ट्री कह जाए कि मंदिर चारिपाखे निआ लगी जाता एवं ठाकुर महिमा अति अनन्य कहले माने किसी ये हेनी ठाकुर महिमा एवं प्रतिष्ठा एवं सेते बेलर जहाँ थिला परंपरा एवं इतिहास आम संगे अच्छा ये मंदिर पूर्वतन संपादक वैकुंठनाथ महापात्र सर आपन को नीलचक्र टीवी ओडिया को प्रणाम करुच्ची स्वागत जनाऊँगी। सर ये मंदिर इतिहास विषय आपन कहे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ एते नमः। ये हूँ जागोलीपाटना गाँ ये खोर्धार मात्र 3 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एठी जो पूर्ण विग्रह जगन्नाथ अच्छा यांकर ना हूँ अनंत पुरुषोत्तम यांकर हाथ गोड़ अच्छी ये हूँ पाद पानी पूर्ण विग्रह पाद पानी ही पूर्ण विग्रह अखंडित श्रीअंग दर्शन दुचह दुरीत आहे दुरीत दुख हुई भंग बलभद्र रूपे अनंत अर्णपूर्णा सुभद्रा पुरुष उत्तम श्रीनाथ आहे श्रीनाथ सुदर्शन चतुर्धा एंकर आपण देखुंत ये मंदिर रे जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର हाथ गोड़ अच्छी पाद पानी पूर्ण विग्रह अखंडित से कौटी खन जाइनि थरे दर्शन करदे आपनकर दुख सुख सब मोचन हो कई कहते जगन्नाथ हाथ गोड़ ना एठी केमती है आप देखते पुरी जो जगन्नाथ देखते हाथ गोड़ ना किंतु जो दिन रथ हूँ आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन रथ उपर था रथ उपर सुनावेश हुए सुनावेश कौन हुए ना हाथ गोड़ लगी थाए पूर्ण विग्रह भक्त को देखा देवाई दर्शन देवाई जो भक्त कहते जे प्रभु आमको टे दर्शन मिल जाऊ ये हूँ भक्तर सम्मान ये भक्तर सम्मान रक्षा करने आत्मसम्मान रक्षा करने अरणागण्य अवतीर्ण होते यथा कांस्य विधान कर धड़ा घोड़ा कला धड़ा चढ़ी माणिक उंडुक ताकू मुदी बंधा देके जाते ये भक्तर सम्मान रक्षा करने ये जातिर सम्मान रक्षा करने ओडिशार सम्मान रक्षा करने रणागण्य अवतीर्ण से जगतनाथ जगन्नाथ जार हाथ गोड़ थी अच्छा सी खोर्धा जोड़ा लक्षर मौड़ मणि खोरधार रजा बरुणा तले तुलाई नर पाई सुखे प्रजा अचानक कौन फिर फौज आसुकला घर रण हारिले पाई कर्म बल बंदी हुए राजन ये लक्षर जाकर मौड़ मणि खोर्धा रजा जे कि बरुणा पाखे आश्रम नर तैयारी करते से राजपति जे प्रतिष्ठा कर ब्रिटिश गवर्नमेंट अमल कला पानी होता कला पानी जो रहिले जगन्नाथ को न देखले से जलस्पर्श करते ना 6 दिन जो उपास रहिले से स्वप्नादेश है मुझे काली उद्धार करनी आसवि गोटे खाद्य पुड़िया से दिया होता बाक्सरे काठ बाक्सरे पड़ूला काठ बाक्स जो खाद्य पुड़िया से खाली बाक्सटा पकड़ भाषी रजा छुआ से पहरा कौ दिन शिखिले काठ बाक्स भाषी ये से धरती से समय पहाड़ को गोटे कला सापटा आसी एड़े जोर लहड़ी मारी से आसी कूले लगी कूले लगिगला कई लोक भी जानते जिते आप मत जाने 5 वर्ष 10 वर्ष पर सहित संपर्क किसी दिन पर छाड़गला आप चिन्ह पारे तेणु गजपति की लोक जापर ये उत्कल गजपति ब्रिटिश गवर्नमेंट अमल पाखे पहुंचीगला तेणु से धरा होगले नहीं कटक जेल रखिले नीलाद्रि 34 कटक अटक थी कटक अटक रही से जगन्नाथ उद्धार कर जनकर हाथ ना से खोली पार ना पाद न चलिकी जापर ना तेणु जगन्नाथ गजपति उद्धार करने जगन्नाथ स्वयं प्रकट होती खोली से चलिक आधाड़ जंगल थिला ये जंगल भितर आसिक रहिले ये रघुवर दास जड़े थे साधु पाखे ये आसिक शिष्य रहिले उत्कल गजपति जीवसेन ना होती दयानिधि दास नाम से लुकायित अवस्था रहिले जो रहिले जो पूर्ण विग्रह दर्शन करते से पूर्ण विग्रह तैयारी करने खोर्धा पाखे
ଆମର ବେଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ରଜକ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଥିଲା ଦାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ସେ ଦାରୁ ଆସିଲେ, ଦାରୁ ଆସିବା ପରେ ଏଠି ବିଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲେ। ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, କାଳେ କିଛି ଭୁଲ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ପଡିଗଲେ ପୁଣି ଧାରଣୀରେ, କେମିତି କରିବେ କଣ କରିବେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର ମୋର, ତୁ ତିଆରି କରି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିଛୁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। କେରଳରେ ପ୍ରାଣ ରାଉଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ସେଠି ହଉଛି ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତୋ ପରିବାର ନେଇକି ଯିବୁ। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ପରିବାର ସପରିବାର ଆସିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ। ହାତୀଖଣା ବୋଲି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ହାତୀଖଣା, ହାତୀରେ ଆସିକି ସେଠି ହାତୀ ରହନ୍ତି। ଏଠି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଠି ଆସିକି ରହିଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଶୁଣୁ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏଠି ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ହଉଛି ହଂସ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ଗରୁଡ଼, ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ବୃଷଭ। ଆଗରେ ବାହନ ବୀରତା ସୁତ ହଂସ ବୃଷଭ, ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ ଭଦ୍ର ଗଣେଶ ଦେବ। ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଁ ପଟେ ହଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ହଉଛି ହଂସ, ମଝିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼, ସେପଟେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ। ଏଠି ପାଦ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏତିକି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ପୁରୀ ଗଲେ ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯିଏ ଯିବ ସେଠି ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏକାମ୍ର ବିହାରୀ ହରି ଗୁହାରି ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଝୁରୁ ଝୁରୁ ଗୁରୁ ନାଥ ନେତୃ ନୀର ଧରୁଛି। ଏକାମ୍ର ବିହାରୀ ହରି ଗୁହାରି ମୁଁ କରୁଛି, ହଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଏବଂ ପୁରୀ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେ ହେଲା ଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଯିଏ ଯୋଉ ଭୋଗ ଖାଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଏଠି ସେତେବେଳେ 500 ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏକାମ୍ବର ବନେ ଏକାନ୍ତେ ଆହେ ଏକାନ୍ତେ, ଯୋଗେ ଗୁପତେ ବସି, ନିଜେ ନିଜେ ଏବେ ପ୍ରକଟ ଆହେ ପ୍ରକଟ, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଗଜପତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ କିଏ? ସିଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତ, ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ଗୋଟେ ସେଠି ରୁଖା, ଗୋଟେ କାଠ ତିଆରି ଏଡେ ବଡ ରୁଖାଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଧଳା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ପଡିଥାଏ। ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଲାଗିଗଲା ପବନ ଭିତରେ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏଠି। ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଏଇ ବାଉରୀ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଆମେ କହୁଛୁ, ଜଣେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କାଳସୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ଛେଳି ଚରଉଥିଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା, ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିବା। ସେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ପେଣ୍ଡୁଟେ ଭଳିଆ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଆଁ ପେଣ୍ଡୁଆଟା, ଏ ଦୁଆରୁ ସେ ଦୁଆରକୁ, ସେ ଦୁଆରକୁ ଏ ଦୁଆର, ତା ଭିତରେ କେହି ପଶି ପାରିଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚାଳ ଘରଟା ମଉଳ ଟାଇପର ଦି ପଟକୁ ଫାଟିଗଲା। ଏବେ ଦି ପଟେ ନିଆଁ ପଡିଗଲା, ଠାକୁର ସେମିତି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଟିପ୍ ଟାଇପର କହନ୍ତି, ଯୋଉ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆଶାବାଡି ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେ ଆଶାବାଡି ବି ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ। କମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଦୁକା କହୁଛେ କଠଉ, ସିଏ ବି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଘର ତିଆରି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯାହା ହଉ ତିଆରି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ୱରୂପରେ ଚାଲିଛି। ଏଠିକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ଆପଣ ପୁଣି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ସଂସାର ସୁଖୀ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାଟି ସୁଖରେ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। तो दर्शक बंधु, जदि पॉडकास्ट आपण मानक भल लगी ताले आम चैनल टी सब्सक्राइब सहित लाइक एवं शेयर करने को जमारू भूलिबेनी। ताले फोन पर देखा आउ एक नूतन एपिसोड रे। तेबे रहुछु, जय जगन्नाथ।